Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este su programa, Montgomery al Día, su programa oficial del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por su sintonía. Y bueno, fíjense ustedes que en el día de hoy tengo un gran invitado y les voy a decir por qué. Si usted por casualidad visita los bares, restaurantes acá en el condado de Montgomery, se toma una que otra copita de alcohol, algún traguito, o si usted compra licores o vinos o cervezas en cualquiera de las tiendas pertenecientes al condado de Montgomery o los más de 1,000 establecimientos que tienen licencia para operar y vender licor en este condado, pues déjeme decirle que tengo acá en el estudio a quien llamamos el jefe del licor en el condado de Montgomery. That was a long introduction, George. How are you? Welcome. Thank you for being here today. Gracias. Thanks for having me. Glad you have me here. George es el director del Departamento del Control de Alcohol en el condado de Montgomery. Ellos están encargados de la distribución. You're in charge of distribution of alcohol in Montgomery County, licensing, licencias, ¿correcto? Educación y por supuesto el asegurarse también de que los menores de 21 años de edad pues no consuman bebidas alcohólicas en este condado. George, we're going to be talking about your department, what the background on it, what it is that you oversee overall in the county. We're going to talk about sales, and we're going to be talking also about some new initiatives that are going on out there in order to sort of privatize that liquor control department of Montgomery County. So stay here, don't go away, because you're one of the most important guys in this. You're the party guy, sort of, in this county. Anyways, vamos a regresar con George Griffin en solamente unos instantes. No se pierda este programa sumamente informativa en cuanto a lo que es la venta y el consumo de alcohol acá en el condado de Montgomery. Ya regresamos. Me dieron el trabajo. Sí. El trabajo es suyo. Hoy tengo un trabajo. Buena suerte, mamá. Dona a Goodwill ayuda a brindar capacitación laboral en tu comunidad. Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dije anteriormente, hoy me acompaña George Griffin, quien es el director de nuestro Departamento de Control de Licor. Thank you for being here, George. Let's get started with a little bit of a background. Okay. Montgomery County controls liquor here in the county. The government does. Is it Montgomery County the only county that does that throughout the state of Maryland? No, we're the only county that controls alcohol exactly the way we do. Okay. And what makes us different is we are the only wholesaler for beer as well as wine and liquor. Él me estaba explicando, yo le preguntaba que si el condado de Montgomery es el único condado en el estado de Maryland que controla la venta del alcohol. Dice que no, que Montgomery County no es el único, pero que sí es algo diferente en el hecho de que controla la venta de la cerveza y del vino. This dates back to when? Ever since the end of national prohibition, when the federal government, when the federal government gave the states the right to control alcohol, and the federal government got out of it, except for taxing it, every state handled it differently. And 17 states act as control states like Montgomery County does. Exacto. Hay 17 estados. Esto es desde la era de la prohibición, cuando el gobierno federal le permitió a los estados cambiar las leyes en cuanto a la distribución del alcohol. Pero el condado de Montgomery, fíjense ustedes que ha permanecido así desde esa época y es uno de 17 estados participantes en los Estados Unidos. Last year, how much did you sell your gross sales in alcohol? It was over $200 million, was it not? About $268 million last year, total sales, wholesale and retail. Exacto. La venta de alcohol el año pasado acá en el condado de Montgomery, la venta al por mayor y también la venta al por menor, pues fue de casi $268 millones de dólares. Is liquor control the only department in Montgomery County that pretty much
makes its own money and sustains itself? Yes, there are some other agencies that pay for themselves, that are self-sustaining, that the fees they charge cover their overhead. But we are the only county agency that actually generates revenue through business activity. Exacto. Me estaba comentando él que hay varios departamentos en el condado de Montgomery que a través de sus operaciones y agencias pues se automantienen porque generan suficientes ingresos como para mantener las operaciones de ese departamento. Sin embargo, el Departamento de Control de Licor es el único departamento que no solamente que se automantiene, sino que también genera $30 millones adicionales, los cuales se ponen en el presupuesto general del condado. The additional funds, they go to the general funding obviously for the county. That's correct. Our net profits by law have to go to the county's general fund after we pay for all of our own overhead. And that's about $30 million a year. Aproximadamente unos $30 millones van al fondo general del presupuesto del condado de Montgomery, que lo generan las ventas de alcohol en el condado en este condado. Let's talk about a little bit about why remaining local, why the importance of remaining with the local distribution. There's a move in County Council right now to kind of change it, and there's talk about privatizing liquor control in Montgomery County. Give us your feedback on privatization, what it could actually do, and the importance of keeping it local. Hay una movida en el Consejo que busca, en el Consejo de Montgomery, privatizar las operaciones de este departamento. Le pregunto a él cuál es la importancia de mantenerlo con el control local o moverse hacia una privatización. Okay, well the two major elements of why we operate a controlled jurisdiction, why the county is in this business, is one. Hay dos razones por la cual el condado se ha mantenido operando el control de licor de forma local. Right. The first is public health and safety. Lo primero es la seguridad y la salud pública. Because there are a lot of studies that have shown that if the local agency or the government agency controls the sale and distribution of alcohol, there are fewer social harms associated with alcohol use. Dice que se han producido muchos estudios de que si el gobierno o una agencia gubernamental controla lo que es la distribución y la venta de alcohol, pues básicamente, you said social harm, right? Evita lo que son daños sociales. And the other half of the equation, the other element, the reason we're in the business is revenue generation for the public good. Y el otro punto es la generación de fondos que pueden ser utilizados para el bienestar público. And part of the discussion about privatizing it is you privatize the profits. And so instead of it going to the county general fund, it's going to the private industry. Y cuando se habla de privatizar, pues en realidad se privatizan lo que son los ingresos para aquellos mercaderes, aquellos comercios que tienen la venta del alcohol y pues entonces ahí tienen sus propias ganancias. Some of this initiative that is coming in from County Council, the creation of a new committee on alcohol to try to implement some recommendations as to changes. Why did this happen? There's been some criticism of your department. Oh, there has been and always is. Han habido críticas, vamos a hablar claro, han habido críticas del departamento de él y básicamente pues por eso hay esta movida dentro del consejo de traer recomendaciones para privatizar el control del licor. Well, the county council's formed an ad hoc committee just to look at the government operations involving alcohol. El consejo pues ha implementado un comité el cual va a estar evaluando las operaciones relacionadas con el alcohol del condado. And they're considering a wide range of possible options that they recommend, everything from privatization to keeping things the way they are. O sea, y de hecho están considerando verdaderamente una amplia gama de opciones, desde privatizar hasta mantener las operaciones justo como están. And this is not only is it commonplace, but I think it's appropriate. I mean, the community ought to take a look at this issue periodically and decide how it's working and should it change.
Dice él que esto es justo, que la comunidad periódicamente debería pues echarle un vistazo a cómo están llevándose a cabo las operaciones y si fueran necesarios cambios. I mean, our neighbors in Virginia and Pennsylvania are both control states, and they've recently looked at should they privatize or stay in the business. Nuestros vecinos en el estado de Virginia y en el estado de Pensilvania recientemente pues también le echaron un vistazo al tema de decidir, debemos privatizar o mantener el control del estado. And the big challenge when you look at el reto, the privatization effort is, can you replace the revenue generation? Exacto. El gran reto cuando uno se mueve en la tangente de privatizar se convierte en el hecho de cómo se va a reemplazar los ingresos adicionales. Estamos hablando $268 millones al año que no solamente sirven para sufragar los gastos del departamento, sino que también generan fondos adicionales de $30 millones que son canalizados al presupuesto general del condado. And one of the proposals that the county council is looking at is a way that they could replace the money if they did privatize would be to impose a local excise tax at the wholesale level just for Montgomery County, and it would be of the magnitude of about $6 a case for every case of beer, wine, and liquor. So the price at the wholesale level would have to go up substantially. Exactamente. Acá me está explicando George que una de las propuestas que está considerando el Consejo, de manera que se puedan aún generar estos $30 millones adicionales, es obviamente poniendo un impuesto adicional, an additional tax, a cada caja que se va a vender al por mayor. Vendría siendo un promedio de $6 por cada caja de alcohol. Lo que quiere decir que al final that's for wine and beer, for wine and liquor, everything. For per everything. Case, $6 ya sea case. Bebidas alcohólicas pesadas, vino o cerveza, pues añadirle un impuesto adicional que por supuesto si el que se lo va a vender usted lo va a pagar al final de la jornada, I'm going to pay for that tax. Eventually, if I buy enough alcohol in the stores here. Right. Okay, lo que quiere decir, so at the end of the day, alcohol, the price of alcohol is going to go up. If that happens. In order to recapture the $30 million that we're generating out of operations now, yes. Exactamente. Lo que quiere decir que si existiera este cambio de privatizar y añadir un impuesto, pues obviamente quien lo vamos a pagar somos los consumidores. No que yo consuma mucho alcohol, pero bueno, de vez en cuando se hace una fiesta, pues por supuesto que uno visita las licorerías del condado para comprar su vinito. Let's talk about, this is obviously happening right now. You're on standby. You got to wait to see what those recommendations that come back and if there is any new... And we're participating with the county council on this. Sí, estas son recomendaciones que obviamente están ocurriendo ahorita y la participación y la colaboración continúa entre el Consejo y por supuesto el Departamento de Control del Licor. Let's talk about a little bit about licensed establishments in Montgomery County. You and I were just talking about that there were 900 or so about, 12 months ago? Right. Okay. For several years, there were about 900 privately owned and operated businesses in the county that were licensed to sell alcohol to the public. And these are restaurants and liquor stores? Beer and wine stores, carryouts, any place that is and that includes restaurants and bars and all that? Yes, correct. Okay. Había aproximadamente, hasta hace poquito, por mucho tiempo, un promedio de 900 establecimientos que tenían licencias para vender licor acá en el condado de Montgomery, ya sean tiendas que venden vinos o cerveza, bares o restaurantes. That number has kind of skyrocketed a little bit in the last few months. What do you attribute that to? It has. We're up close to 1,100 licenses now. I think it's about 1,070 right now. And that's, as you said, over the course of the past year, we've had a lot more licensees, people applying for licenses and getting them. And I think it's almost all of that has been growth in the restaurant industry. Mira qué bien. Me estaba diciendo él que han tenido un incremento de aproximadamente unas 200 licencias adicionales solamente en este periodo de un año y piensa que tiene que ver mucho con licencias de restaurantes. A lot of restaurant businesses opening in Montgomery County. And there's been a lot of new development El desarrollo. in certain areas, and
restaurants are opening in those new shopping centers. So what happens if I want to open a restaurant and I do want to have a liquor license and beer and alcohol? What is the process for it? I mean, it sounds like it's feasible for most people, and you do not have a cap, do you? No, we don't. Okay. Unlike some other jurisdictions, there's not a limit to the number of licenses. Exacto. Acá en el condado de Montgomery, a diferencia de otras jurisdicciones, no hay un límite en cuántas licencias de licor o de venta de alcohol ellos pueden proveer. Así que si usted está interesado en abrir un negocio y la venta de alcohol es parte de lo que está considerando, escucha bien. Tell us what the process is. And is it lengthy? Does it take forever? Because I know some jurisdictions it takes a raffle. Is that the case? Right. No, that's okay. that's not true here. It's relatively simple. At least it's not easy to get a license, but the process is simple and easy to understand. No es fácil recibir la licencia. Not easy. Let me just say that again. Pero el proceso es básicamente bien simple. And if anyone wants to go to our website, they can if they're interested in applying for a license, all the steps are there on the DLC website. The regulations on how you apply and the requirements you have to meet are set up under state law, and we of course implement and regulate state law. Como le dije, es bastante simple lo que es el proceso. Requisitos y regulaciones, esas son dictadas por el estado de Maryland, no por el condado de Montgomery, pero el proceso obviamente se hace por internet. Ese sitio de internet, let me give that website, es montgomerycountymd.gov/DLC. montgomerycountymd.gov/DLC. Ese es el sitio para indagar sobre los requisitos y las regulaciones de obtener una licencia de licor. Por supuesto, tiene que hacerlo por internet, online. Once I submit, what is it required? What do you look at in order to actually grant? And how long between me submitting and you actually granting me the license? The law requires that there be a public notice posted at the site that's about to be licensed for at least 30 days. So once you apply and the application's accepted and you're placed on the schedule for the Board of License Commissioners, I'll get to that in a minute, we will post on the site to be licensed public notice, and the public has 30 days to make comment on it. Okay. So, una vez que usted hace la solicitud para obtener una licencia de licor, entonces, pues, ellos tienen que poner una notificación pública que le da 30 días al público para que haga comentarios sobre la petición suya de recibir una licencia de licor. Por supuesto, esto va a la Junta, que es una comisión que otorga las licencias. Once the 30 days are up, then the applicant can go before the Board of License Commissioners. Después de los 30 días que se le dio la oportunidad al público de hacer algún comentario al respecto, entonces la persona que solicita la licencia va frente a la Junta, que es la comisión que otorga las licencias. And the Board of License Commissioners is an independent board. It's appointed by the county council. The members are approved by the county. Es una junta independiente, la cual es nombrada por el consejo. And so we support the board, but the board doesn't work for us. They're independent. They are members of the community that serve on the board. Nosotros apoyamos, sí, es una junta de 5 miembros. Nosotros apoyamos a esta junta, pero es un cuerpo independiente con miembros de la comunidad que ha sido nombrada por los miembros del consejo. And they're the ones that grant the licenses, that approve the applicant. Y ellos son los que aprueban o desaprueban. What are they mostly looking for? Do you know? Several things that are you aware of the Maryland laws? Or do you know who can be served and who can't? That the legal drinking age in Maryland's 21, and you know not to serve alcohol to people under 21, that type thing. Ellos buscan básicamente a ver si usted tiene conocimiento de las leyes legales del estado de Maryland, sobre todo con el consumo, obviamente, y la venta de alcohol, y el servirle a las personas menores de los 21 años de edad. Let's talk about that. Let's switch about underage drinking in the county. Pero para usted, si está interesado en quizás solicitar una licencia de licor y alcohol porque está pensando en abrir un restaurante, el sitio web montgomerycountymd.gov/DLC.
LLC. Underage drinking. Is that a problem in Montgomery County? It's a problem everywhere. Es un problema donde quiera, me dice él. Los menores de 21 bebiendo. Ajá. Yeah, it's a concern for every community, I Una think. preocupación. Alcohol can be a dangerous drug, particularly when abused. There's a lot of evidence that shows that underage drinking is lower in Montgomery County than it is in other jurisdictions. Obviamente que lo que es el consumo de alcohol por parte de los menores de 21 años es una preocupación en varias jurisdicciones, en las comunidades. Obviamente porque el alcohol puede ser dañino, pero a la misma vez hay evidencia de que en el condado de Montgomery hay menos uso de consumo de alcohol por parte de los menores de edad. And does that have to do with the education and the strategies that you've put into place that the mystery shoppers at the stores, right. The training that you've done. Recently you did a training for Latino business owners. Yes, last week. Mm-hmm. Okay. Let's talk about the mystery shopper, which is really interesting. Let's talk about that. Our main goal as regulators is not to issue citations and collect fines from businesses. We want businesses to operate properly, and thankfully, business owners want to operate properly. They don't want to get fined. They want to do the right thing and operate Exactamente. well. Dice él que el trabajo de ellos como reguladores del control del licor, pues su trabajo no es precisamente el estar dándole multa a los establecimientos que tienen el permiso de vender el licor. Y obviamente muchos de ellos quieren operar y operar correctamente. So our job is to try and help them be good operators and operate well without any violations. Nuestro trabajo es ayudarlos, asistirlos a ellos a que operen bien, que lleven bien sus operaciones de su negocio sin que hagan ninguna violación. And our training is designed to do that. And this mystery shopper program. El adiestramiento está diseñado a hacer eso, pero lo que ellos le llaman el mystery shopper, que es un comprador misterioso que ellos mandan a una tienda a ver si usted le vende el licor. Ajá. So that's particularly appropriate for this because it does not result in any citations. What we do and we use grant funding for this to help sponsor this program. What we do is we send in patrons to restaurants or a store or something to make an alcohol purchase for somebody who just turned 21. So they are legal. Okay. But the goal is to see were they carded or not. Okay. Lo que hacemos, fíjense, con este comprador encubierto, vamos a llamarle, los enviamos a restaurantes, algunas de las tiendas que tienen el permiso, la licencia de vender el licor, y son jóvenes que acaban de cumplir los 21 años de edad, pero los mandamos a ver si les piden la identificación o no. So there's no violation that occurs because the person is 21. However, if someone does check the ID and they find out they're 21, we congratulate them. Okay. Si alguien le pregunta, le pide por su identificación y verifica su edad y su identificación, pues nosotros le damos las felicitaciones. If not, and we may even be able to give them a cash award because through grant funding to say, see, you did the right thing, you checked the ID. How much is that? Here you go. It varies. It could go up to $50 depending on. And that's to the bartender, the server, whoever the server, the person, right, okay, the waiter, the person making the transaction. That's quite the incentive. Entonces, fíjese que para lo que hacen ellos, que si la persona le pide por la identificación y le dicen gracias por haber cumplido la ley, inclusive le dan hasta un regalito de efectivo, le pueden dar hasta $50 al camarero, a la camarera, al bartender, al mesero, lo que sea, por haber hecho lo correcto. If not, but if they didn't check the ID, we say, okay, the person's 21, you're lucky, but you should have checked because 3-4 months ago they weren't 21, and somebody could have been citation? Under 21. No citation. Okay. But at least it's a warning, it's a learning experience for them instead of a gotcha. Okay. Entonces fíjense que si por casualidad a este comprador encubierto no le pregunta por la identificación, no le dan multa, pero básicamente sí le recuerdan al mesero, a la mesera, a la persona que esté atendiendo el hecho de que esta persona hacía 3 meses no tenía los 21 años de edad y a usted se le olvidó preguntarle por la identificación. Si usted que me escucha es propietario de algún comercio
que venda licores acá en el condado de Montgomery, mucho ojo, adiestre bien a las personas que le ayudan en su trabajo, porque es sumamente importante de que se chequee, se verifique la identificación y que no se despache bebida a aquellos menores de los 21 años de edad. Let's talk. We only have about 5 minutes left, George. Time flies when you're having fun. Yeah. And it's not a party Always with liquor. does. And it's not a party with liquor. Not at this time of day, no. Not this time of day. Let's talk about the recent training you did for Hispanic business owners, for Latino business owners. Recientemente se hizo un adiestramiento específicamente para propietarios de negocios latinos. Was this an issue, a worry within that particular sector? Not necessarily. We've done a lot of targeting training in the past, and you have to do it frequently. And this was designed specifically for Latino businesses because we did our alert training in Spanish language. Okay. And we've done that before, but it's important to get out into the community to provide this kind of training. Importante, salieron. How many businesses were involved in this one? How many did you Well, in this particular one, it was over 35. 35. Okay. But we've trained over 850 businesses and staff members during last year, during 2014. Exacto. Recientemente hubo una reunión donde llegaron aproximadamente 35 propietarios de negocios latinos donde tienen venta de alcohol, y fue para recordarles básicamente el hecho de que sus empleados tienen que estar bien adiestrados en lo que es verificar la identificación, alguien que a todo el mundo, de hecho, porque los menores de 21 años no se le puede servir alcohol. And this is training that we created specifically for Montgomery County businesses, and we offer it free. Okay. Es un adiestramiento que hemos creado específicamente para el condado de Montgomery y lo ofrecemos gratuitamente a todos los establecimientos que tienen las licencias de vender alcohol. Recently, you had a partnership with the MVA, the Maryland Motor Vehicle Administration, also to create an educational campaign with a calendar. Right. So that all of these businesses, the 1,100 businesses in the county, receive it, and they're up to date with legislation and so forth. It's a calendar that it has important dates on the calendar for them, on when they should renew their license, reminders and tips about the law. But it's really useful to keep at the point of sale to tell the server the age of the person. It has to be 21, and so that's why Motor Vehicles worked with us. This calendar is specifically designed to say, okay, this person's over 21 or not. Okay. Hace poquito que ellos establecieron, el Departamento de Licor del Condado, una alianza con la agencia automotriz, el MVA, que se conoce, de motor de acá del estado de Maryland, donde se ha hecho esta campaña educacional, que es un calendario que se le ha entregado a los más de 1,100 establecimientos que tienen licencia en el condado de Montgomery, que les recuerda de las reglas, las leyes, las regulaciones, y también les sirve para estar al día en cuanto a lo que es la prohibición de venta de alcohol a los menores de 21 años de edad. George, we have a minute left. Anything else you'd like to add? No, it's never boring. It's one of those subjects everybody likes to talk about. Nunca esto es aburrido. Este tema no es aburrido. Es uno de los temas que a muchas personas les gusta hablar de este tema. One thing that I am very gratified about, though, is this recent growth in the restaurant industry in Montgomery County. Algo de lo que me siento complacido es de este crecimiento reciente en los negocios de restaurantes en el condado de Montgomery. And, we do our part to try and help them. There are a lot of national chains that have come into Montgomery County now. Sí, han habido muchas franquicias nacionales que están llegando acá al condado de Montgomery, y me siento pues muy complacido de que estén acá. Hacemos todo lo posible para asistirles. And they have some specific needs in terms of the wines that they want and the liquors that they want to offer, and we're able to get them for them. Y pues ellos tienen muchas necesidades específicas, las franquicias, en cuanto a los vinos y los licores que prefieren, y aquí estamos para asistirle. Well, George, we ran out of time.
And does go by fast, doesn't it? It does go by fast. I told you so. Yeah. Thank you for being here today. I'll probably see you next time because this is one of those interesting topics. Yeah. And let's see what happens. There'll be more to talk about soon, I think, after the county council finishes their hearings. Yeah. After they finish their hearings, and let's see what happens with Montgomery County Liquor, si se mantiene privatizada o si se mantiene con el control de el condado, el gobierno local. Bueno, muchísimas gracias por esa sintonía del día de hoy y como de costumbre, para cualquier información, visite nuestro sitio web montgomerycountymd.gov. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía. Será entonces hasta el próximo martes a las 2 de la tarde.